Takarjolani Doarkai Koloibari School of Buddha 12 Takarjola Amsani MLA Bishojit Koloi Abo Haikeno Ashala Gabordi School of Buddha MLA Manov Deborma आप पीछे आ जाओ चलो आप पीछे Ashala Takarjola Bidanshoba Nidal Bidal Pooling Center Berai Naika MLA Bishojit Koloi তিনি যতন সাইমানো তিনি লোকসভা প্রথম পর্বনি যে বুথ ইলেকশন আর মো দারখাই কলাই পারা যে স্কুল মানি খুদ নিজনি বুথ সেন্টার আমবাগি আং আনি বুথ কাস্ট খাইকা যে বুথ বিখা চিনি রাস্তা কলনো সিন্দিকা আমবাগি এমন কোনো জায়গাও কয়েকটা জায়গাও বিক্ষিপ্ত কাইসান নুখাসং তাওবো তামলাই কোনো ইভিএম নিবাগি কিসা অমরনগর 1251 তাই 1236 কিসা ইভিএম মেশিন হামিয়া মানজাখা গামবাগি আপনো প্রসেসটা চলি দङ कै আবো কিসা লেট বুङि दंखा कमनटि एसडीएम बेबो कक सालायका कै चिंते आलादा जागाव मरामने थिन चलि दङ कै आसा खायो ताबु कयटा बाजेखा प्राय 10 टा प्राय 5 नि गाहाम नकलाय दङ यार अबाउट 40% अलमोस्ट क्रस खाय दंखा এটা বুট নকনি কাস্টিং আশা খাयो प्राय 2টা 3টা দিকে মোটামুটি একটা जों ফুল একটা জায়গা মানি থাকানো কারণ বগে जों দেশ দুকরনা মনস কয়ো যে जों মস্কানি যে লোকসভা ইলেকশন ও শান্তিপ্রিয়ভাবে আঙ্গনি বগে নবেন দুকরনা কয়জন এবং তো মুংসা করে তাকলা তো যখন পিসফুল কোনো এরিয়া ওখানে আমহাই যে গুলো আমতি রকরে আর তাকলাই जों সাইমানো আর অপোজিশন বলতে কোনো কিছু নেই করে अराउंड बगे और मैक्सिमम জাগানো मैक्सिमम या আজকে 99% और কোনো আলাদা পার্টি কোনো এজেন্ট পলিটিক্যালি মানে পোলিং এজেন্ট করে जों লোকা ভাই লোকা না বা एक्चुअली অমন পরিষ্কার যে ব্রহ্মথা বাই বিজেপি এজেন্ট মানিয়া গুলো जों দেশনি উন্নয়ন বা ত্রিপুরা সলিউশননি বগে যতন ত্রিপুরা সরকার একদম দাম না যা যে তাকলাই যিনি সলিউশননি বগে না border by dong nei जों आसन खाता माखा एबा माना पाराब बुझतन कोनो साइड दङ जे बुबाग्रा जे एकर्ड खाइमानि जे केन्द्र सरकार त्रिपाक्षिक चुक्ति खाइमानि अमनि रिजल्ट जों तिनि माने दङ शान्ति प्रियभाবে देश যত জায়গানো চলি দङ তিনি পূর্ব পশ্চিম আসনে যে ইলেকশন ও গাহাম জায়গা চলি দङ 12 টা গজল স্পেশালি যত ত্রিপুরা আর শান্তি প্রিয়ভাবে বুথ করি বুথ রাখা খ তংথগৈ দङ तामंके और आने बूथ तो कलायो 17 13 अब श्रीनगर गाबदी हाई सेकेंडरी स्कूल और सेंटर के सिनी अब तो ताई साननांगलिया जतन और बूथ होने आं वासो गांजे जगह बूथ हो सिनी तिप्रमथा बीजेपी ताई आईपीएफटी सिनी और तीनटा जो पार्टी जे प्रार्थी आगेनि कसा मुख्यमंत्री हाइकबा राज्यसभानि एमपी बदन सिंह बूथ दका के लुकुरो बजे और नुकमानि जतन बनन बुदो हनै किसां और फाइक मोटामुटी महल सेमांका के कबलाय तो अलरेडी कबलाय किन्तु एकटा लाइबुमा सिजांनाय हनै असंमने सेमान अमा हाय लाइबुमा बिरुदिनि चिन्ह बुथ काले गला आसन सेमान हमबाय कयटा सेन्टार काले और दुटा सेन्टार दङ 12 बाय 13 सेन्टार दङ 12 बाय 13 और सेन्टार दस्रो कास्टिं दङ ताबुक जरा 13 136 जना कास्टिं खाता उतरा मोटामुटी आगु किन दङ खा खय पार्सेन्टेज काहम नाय बस्रो बुतारंग ना 13 दङ कम से कम 12 तेस बांग 13 प्राय दङ 500 600 माय बें गुरि खा कोन जागर ताबु गुरि आखा ताबर फार्स्ट टाइम बुट दुखाम ताबु प्रत्येक लगाते जे एसेम्बली दङ और गुरि नाय गुरि प्रत्येक सेंटर थांगे नाय बाहाय अवस्था चलै दङ 17 कयटा सेन्टार दं 17 total 52 सेंटर माके दङ सिनि एडिसि एरिया ताई जेनेरेल एरिया माके दङ 52टा बुतना आंगुरियानि चेष्टा खायनाय बुबा हाय ते सीपीएम ते कांग्रेस नि बिसिङाव कोन प्रभाव रखले बुबा हाय और करे बोलते नाइन एमएनए र हाबै एजेंट करे मीन्स बंगनि संगठन करे खरकसा बरक तंखा एजेंट तंखामो के बुतार गतने कोनो पसंद करे जे लाइन बाय दङ नाबो बेबा सिनि थानचानि प्रार्थी
aboni butana honai saimano abo haikeno Golagati Biধানসভা আমসানি Dalbidal polling station berai naikha MLA Manav Debbarma Takar Jolani Shimi Ashokni Kokthum Chini Khorang